ایسا بھی کسی سے نہیں کرتے، نہ کسی سے ہم لوگ جو ہیں جھگڑتے ہیں، نہ لڑتے ہیں، لیکن آپ جتنا بھی بچ کر کے راستہ چلیے گا آپ کو چھیڑے گا ضرور آدمی۔ یہ حال ہے دنیا کا۔ ہم حقانی کے لوگ الحمدللہ چپ چاپ اپنا سیدھا راستہ چلے جاتے ہیں، نہ کسی سے جھگڑتے ہیں، نہ لڑتے ہیں، نہ بحث ہے، نہ مباحثہ ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن دوسرے لوگ آ کر کے فوراً کوا کو دیکھا ہے نا، درود کہاں سے آیا، تمہارا اسکول کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا، وہ کہاں سے آیا۔ ارے بھائی آپ کو سمجھنا ہے، الحمدللہ مجلس ہے، مجلس میں آئیے، وہاں پہ آپ پوچھ پاچھ کیجئے، سوال جواب کیجئے اگر آپ کو شوق ہے۔ بحث کرنا ہے تو یہ الگ بات ہے، بحث کے لیے تو ہم لوگ پہلے ہی سے امن و شانتی ہم لوگ چاہتے ہیں، بنا بحث و مباحثے کے ہم لوگ بات کرتے ہیں اور عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ دوسروں کو عمل کی دعوت دیں، اس لیے کہ بحث و مباحثہ کرتے کرتے یہ تو اس وقت سے کیل و کال کا جھگڑا شروع ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جب پیدا ہوئی تھی، حابیل اور قابیل، وہاں سے کیل و کال شروع ہے۔ وہ بحث و مباحثہ کہاں ہے، وہ جھگڑا کہاں ختم ہوا ہے؟ ابھی ختم ہوگا، قیامت میں ختم ہو جائے گا۔ تو جب تک ہم لوگ ہیں ایک دوسرے پہ اعتراض، آبجیکشن، یہ بات وہ بات کرتے رہیں، آپ کی سمجھ میں آتی ہے بات مانیے، نہیں سمجھ میں آتی ہے سلام، آگے بڑھ جائیے، سیدھی سی بات۔ ہم لوگ کا معاملہ ایسا ہی ہے، اس لیے مرشد نے بھی یہی سکھایا ہم لوگوں کو، جو بتایا ہے مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ۔ آپ بولیے گا مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اذان گاچھی کیوں پڑ گیا؟ ارے یار کتاب پڑھو نا، کتاب اردو میں ہے، ہندی میں ہے، الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ بنگلہ میں بھی آ جائے گی، اس کو بھی آپ پڑھیے نا کتاب، اس میں آپ کو سب مل جائے گا۔ آپ کا اصل نام کیوں نہیں؟ ان کے اصل نام سے کیا مطلب ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ نام لے کے کیا سونا چاندی جمع کر لیں گے نا کیا؟ اس نام کو لے کے خزانہ کو مل جائے گا کیا؟ یا اس نام کو لے کے مذاق اڑاؤ گے کیا؟ تضحیق کرو گے کیا؟ کرو گے اس نام کو؟ حضرت مولانا اظفر الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے، اب اس نام کو ہم لے کے چرچا کرتے رہیں، یہی نام ہے، یہی نام ہے، یہی نام ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ کہ آسمان میں جھنڈا گاڑ لو گے نا کیا اس نام کو لے کر؟ ارے کیا کر لو گے؟ قلعہ تم نے فتح کر لیا ہے، یا کیا تم ہمیں نیچا کر کر کے دکھا دو گے؟ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ کیا 72 فرقہ ہے، سب بولے گا میرے طرح ہو جاؤ، وہ بولے گا میری طرح ہو جاؤ، وہ بولے گا میری طرح ہو جاؤ، تو ہم کس کس کی طرح ہوتے رہیں گے؟ میرا تو وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ تھوڑا ہم ادھر ہو جائیں، تھوڑا ادھر ہو جائیں، تھوڑا ادھر ہو جائیں، تو 5 مثالی ہم بن جائیں گے۔ وہی گوشت جو 5 مثالی ہوتا نہیں ہے، پھیپھڑا، کلیجی، گردہ، فلانا، ڈھماکہ، سب مکس ہو کر کے ہو جائے گا۔ نہیں، اہل سنت و جماعت کھانٹی یہ جماعت ہے، اور خاص کر مولانا اذان گاچھی جماعت پر اچھی طرح سے عمل کرنے والی جماعت ہے، اور اس جماعت سے بڑھ کر کے کوئی جماعت الحمدللہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اہل سنت و جماعت جس میں سنت بھی ہے اور جماعت، اہل سنت سے مراد کی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے، ان کی جو بتائی ہوئے باتیں ہیں، قرآن اور حدیث دونوں، اور اس کے ساتھ جماعت سے مراد جماعت صحابہ، جماعت تابعین، جماعت انبیاء، جماعت اولیاء، سب کے ملا کر کے یہ جماعت اہل سنت و جماعت اتنا بہتر ہے۔ اور ہم لوگ الحمدللہ جسے سنی کہتے ہیں یا اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، کے لیے اگر آؤ گے تو ہم لوگ مناظرہ کرتے نہیں ہیں، کیوں؟ مرشد کی طرف سے ہی ہم لوگ کو منع ہے، بابا جس کو ماننا مانو، نہیں ماننا۔ حدیث میں ہے ایک بیوقوف آیا تھا، وہ پوچھ رہا ہے، بنگلور میں پکڑا، وہ بول رہا ہے کہ سورہ فاتحہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، سورہ فاتحہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں، আর আপনারা বলেন কি সূরা ফাতিহা কোরআন মধ্যে আছে, কোরআনই ওয়াজিফা আছে, এটা কি করে হলো साबित করতে হবে? नहीं, ये अहमक को देखो, ये आया बहस करने के लिए, इसको पता नहीं है कि सूरह फातिहा कुरान की माँ है, कुरान की माँ है, और उसी को कह रहा है। भाई ने बताया कि वो सब बातें जो हैं बयान करना है, मेरे जहन में कुछ बात थी है ही नहीं, इसलिए कि एक तो ताख़ीर हो गई, दूसरे कि मौका और महल ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह इन बातों का जवाब देंगे इंशाल्लाह। लोगों ने कुछ जो भाई लोग सवाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल हैं, जैसे हक़ानी दुरूद शरीफ ये कहाँ से आया, इसका सबूत कहाँ है, कुरान और हदीस में कहाँ है, और पता नहीं क्या क्या सवाल कर रहे थे। इसके अलावा मेरे जहन में ये एक बात सिर्फ रह गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब बातों के लिए बहुत सारी जो एक दलील और जहाँ तक मामला है कि इस पर हम बात करें, गुफ्तगू करें, ये तो सवाल और जवाब की मजलिस नहीं है, ये हमें फजीलत और उससे कुल से फ़ायदा और ये क्या है इसकी ये मजलिस।
اس لیے ہم لوگ ایسا بھی کسی سے نہیں کرتے، نہ کسی سے ہم لوگ جو ہیں جھگڑتے ہیں، نہ لڑتے ہیں، لیکن آپ جتنا بھی بچ کر کے راستہ چلیے گا آپ کو چھیڑے گا ضرور آدمی۔ یہ حال ہے دنیا کا۔ ہم حقانی کے لوگ الحمدللہ چپ چاپ اپنا سیدھا راستہ چلے جاتے ہیں، نہ کسی سے جھگڑتے ہیں، نہ لڑتے ہیں، نہ بحث ہے، نہ مباحثہ ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن دوسرے لوگ آ کر کے فوراً کوا کو دیکھا ہے نا، تو اسی طرح سے حالت ہے کہ ہم لوگوں کو چوچ مارتا رہتا ہے، انسان ٹھوکتا رہتا ہے، کبھی کبھی لے کر کے اس پر ایک ایک سوال، ایک ایک پرشنوں کر کر کے ذہن کو پریشان کرتا ہے، اور ذہن کو درود کہاں سے آیا، تمہارا اسکول کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا، وہ کہاں سے آیا۔ ارے بھائی آپ کو سمجھنا ہے، الحمدللہ مجلس ہے، مجلس میں آئیے، وہاں پہ آپ پوچھ پاچھ کیجئے، سوال جواب کیجئے، اگر آپ کو شوق ہے۔ بحث کرنا ہے تو یہ الگ بات ہے، بحث کے لیے تو ہم لوگ پہلے ہی سے امن و شانتی ہم لوگ چاہتے ہیں، بنا بحث و مباحثے کے ہم لوگ بات کرتے ہیں اور عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ دوسروں کو عمل کی دعوت دیں، اس لیے کہ بحث و مباحثہ کرتے کرتے یہ تو اس وقت سے کیل و کال کا جھگڑا شروع ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جب پیدا ہوئی تھی، حابیل اور قابیل، وہاں سے کیل و کال شروع ہے۔ وہ بحث و مباحثہ کہاں ہے، وہ جھگڑا کہاں ختم ہوا ہے؟ ابھی ختم ہوگا، قیامت میں ختم ہو جائے گا۔ تو جب تک ہم لوگ ہیں ایک دوسرے پہ اعتراض، آبجیکشن، یہ بات وہ بات کرتے رہیں، آپ کی سمجھ میں آتی ہے بات مانیے، نہیں سمجھ میں آتی ہے سلام، آگے بڑھ جائیے، سیدھی سی بات۔ ہم لوگ کا معاملہ ایسا ہی ہے، اس لیے مرشد نے بھی یہی سکھایا ہم لوگوں کو جو بتایا ہے مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ۔ آپ بولیے گا مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اذان گاچھی کیوں پڑ گیا؟ ارے یار کتاب پڑھو نا، کتاب اردو میں ہے، ہندی میں ہے، الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ بنگلہ میں بھی آ جائے گی، اس کو بھی آپ پڑھیے نا کتاب، اس میں آپ کو سب مل جائے گا۔ آپ کا اصل نام کیوں نہیں؟ ان کے اصل نام سے کیا مطلب ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ نام لے کے کیا سونا چاندی جمع کر لیں گے نا کیا؟ اس نام کو لے کے خزانہ کو مل جائے گا کیا؟ یا اس نام کو لے کے مذاق اڑاؤ گے کیا؟ تضحیق کرو گے کیا؟ کرو گے اس نام کو لے کر کے؟ ارے ایک نے اپنا نام رکھ لیا کہ میرے مرشد نے کہا مجھے اذان گاچھی، جب کہتے تھے تو اذان گاچھی مجھے کہا کرو۔ یہ اتنی بابرکت چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ مرشد کا دیا ہوا نام، مرشد نے کہا اذان گاچھی کوتا ہے گو، اذان گاچھی کوتا ہے اچھے، اذان گاچھی کے دیکھے نا، انہوں نے کہا مجھے مرشد میرے اذان گاچھی مجھے کہہ رہے ہیں تو میرا نام اذان گاچھی ہے۔ اگر کسی کو کوئی پیار سے کوئی بچہ، میں اپنے بچے کو انس کہہ کر کے پکارتا ہوں، چونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، خاص خادموں میں سے تھے، اور وہ مبارک بہت ہی، حدیثیں بھی ان سے روایت ہیں، بہت ہی عامل، تو اس نام کی نسبت سے مبارک نام سمجھ کر کے ہم نے اس کو نام رکھا کہ بولنے کے وقت میں یہ نام، مرشد نے جو نام دیا ہے شمس الرحمن وہ الگ نام دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ تو ہم حضرت انس کا نام لے، کبھی کبھی حضرت انس بھی کہہ دیتے ہیں پیار سے اپنے بچے کو، تاکہ وہ برکت، وہ خوبی اس بچے کے اندر بھی آ جائے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نام جو رکھا اذان گاچھی اسی لیے کہ ان کے مرشد نے اس لفظ کو ادا کیا، ان کے زبان مبارک سے جو بات ادا ہوئی، جو نام ادا ہوا، جو انہوں نے پکارا، اس میں ضرور خیر اور برکت ہے۔ اسی کو حاصل کرنے کے لیے مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نام اذان گاچھی رکھ لیا۔ اصل نام آپ نے سنا ہی ہوگا، حضرت مولانا اظفر الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے۔ اب اس نام کو ہم لے کے چرچا کرتے رہیں، یہی نام ہے، یہی نام ہے، یہی نام ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ کہ آسمان میں جھنڈا گاڑ لوگے نہ کیا اس نام کو لے کر؟ ارے کیا کر لو گے؟ قلعہ تم نے فتح کر لیا، یا کیا تم ہمیں نیچا کر کر کے دکھا دو گے؟ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے۔ اور دوسرے ہے کہ عرس کل، عرس کل آپ عرس کرتے ہو، ہم عرس کل کرتے ہیں۔ عرس کل کیا ہے؟ عرس کا معنی ہے فاتحہ، عرس کا معنی ہے شادی، عرس کا معنی ہے مغفرت کی مجلس، یہی تو ہے۔ ہم جہاں جہاں عرس کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ کوئی کیا وہاں پہ سارنگی بجاتے ہیں کیا؟ وہاں پہ ہم اور کچھ دوسرا آرکیسٹرا وہاں پر چلتا ہے؟ عرس کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہو نہیں عرس کا معنی، کوئی کہے گا عرس لفظ ہی ناجائز ہے، کوئی کہے گا عرس کرنا ناجائز ہے۔ ارے تو ہزاروں ہزار فرقہ ہے، 72 فرقہ ہے، سب بولے گا میرے طرح ہو جاؤ، وہ بولے گا میری طرح ہو جاؤ، وہ بولے گا میری طرح ہو جاؤ، تو ہم کس کس کی طرح ہوتے رہیں گے؟ میرا تو وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ تھوڑا ہم ادھر ہو جائیں، تھوڑا ادھر ہو جائیں، تھوڑا ادھر ہو جائیں، تو 5 مثالی ہم بن جائیں گے۔ وہی گوشت جو 5 مثالی ہوتا نہیں ہے،
फेफड़ा, कलेजी, गुर्दा, फलाना ढिमाका सब मिक्स होकर करके हो जाएगा। नहीं, अहले सुन्नत व जमात खांटी ये जमात है, और ख़ासकर मौलाना जानगाछी रहमतुल्लाह अलैह सुन्नत व जमात पर अच्छी तरह से अमल करने वाली जमात है, और इस जमात से बढ़ करके कोई जमात अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। इसलिए कि अहले सुन्नत व जमात जिसमें सुन्नत भी है और जमात, अहले सुन्नत से मुराद की रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ेकार है, उनकी जो बताई हुई बातें हैं कुरान और हदीस दोनों, और इसके साथ जमात से मुराद जमात सहाबा, जमात ताबईन, जमात अंबिया, जमात औलिया, सब के मिला करके ये जमात अहले सुन्नत व जमात इतना बेहतर है। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जिसे सुन्नी कहते हैं या अहले सुन्नत व जमात कहते हैं, बात एक ही, ठीक है। तब इस मौके पे हम लोग जो ये काम करते हैं, उर्स का जो लफ्ज़ आता है शादी के माना में, दुआ मग़फ़िरत के माना में, और फातिहा ख़ानी के माना में, अब हम लोग जो हैं चाहे ज़िंदा हो, चाहे मुर्दा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, मर्द हो, औरत हो, सबके लिए हम लोग फातिहा करते हैं। फातिहा से मुराद उनके लिए सवाब रसानी का ज़रिया हम लोग पैदा करते हैं। वो ज़रिया यही मजलिस उर्स कुल है। ये उर्स कुल की इस उर्स कुल की मजलिस में जब हम लोग शुरू किए तो भी फातिहा पढ़े, जब हम ख़त्म किए तो भी फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा भी पढ़ेंगे, कुल वल्लाह शरीफ भी पढ़ेंगे, सूरह फलक भी, सूरह नास भी, दुरूद शरीफ भी, और दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ करके फिर हम उसका सवाब पहुंचाएंगे लोगों को। और साथ में कुछ मरसिया है, मौत की याद है, फिर उसके बाद दुआएं हैं। ये सब चीज़ बुज़ुर्गों का जो तरीका है, जो सवाल करने वाला जो सवाल करता है, कम से कम भाई थोड़ा गौर कर लो, थोड़ी फ़िक्र कर लो कि हम जो बात कह रहे हैं कहीं वो मेरी बात गुस्ताखाना ना हो जाए, कहीं किसी वली अल्लाह पर एतराज़ ना हो जाए, कहीं ऑब्जेक्शनेबल वो बात ना हो जाए। अगर कहीं ऐसा हुआ तो लानत व मलामत के हकदार तुम होगे, मेरा थोड़ी कुछ बिगड़ेगा, मेरा क्या जाएगा। इसलिए किसी के ऊपर कुछ बोलने से पहले अच्छी तरह तहक़ीक़ कर लिया जाए, उस पर फ़िक्र कर लिया जाए, अच्छी तरह सोच विचार कर लिया जाए कि हम क्या कहते हैं नहीं कहते हैं। हाँ, अगर आपको मानना है, इस बुनियाद पर तहक़ीक़ करते हैं, इस बुनियाद पर आप लोगों से इस्तिफ़सार करते हैं, तो फिर कीजिए, आप चाहे जहाँ चाहिए वहाँ पूछिए। मुनाजरे के लिए अगर आओगे तो हम लोग मुनाजरा करते नहीं हैं, क्यों? मुर्शिद की तरफ से ही हम लोग को मना है, बाबा जिसको मानना मानो, नहीं मानना मत मानो। और यूँ मौलाना जानगाछी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में बांग्लादेश के तो ये बांग्लादेश के जो थे, इनके इसमें जो है कई मरतबा वहाँ भी बहस मुबाहिसा हुआ, जिसे हम लोग मुनाजरा कहते हैं। मौलाना जानगाछी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले ही कह दिया था, अरे ওরা ওখানে বাহসের মজলিস করছে, ঠিক আছে থাক না, ওখানে কি হবে, ওখানে পিন্ডালই থাকবে না তো কি করে হবে, পিন্ডালে স্টেজই থাকবে না तो কি হলো। यहाँ से लोग गए, वहाँ से भी लोग आए, दोनों ने एक जगह बैठ के किसी स्कूल या मदरसे स्कूल में करीब, वहाँ पर बहस हुई, मुबाहिसा हुआ। इधर से भी लोग किताब ले गए, उधर से भी किताब ले गए, यहाँ से भी फतवा, वहाँ से भी फतवा, सब तरफ से बातचीत कर करके क्या हुआ फैसला लास्ट में, जैसे ही वो लोग आते हैं स्टेज पर, हम लोग का स्टेज अलग, उनका स्टेज अलग, एक जगह नहीं थे, इधर और इधर, और बीच में आवाम है। इत्तफाक से क्या वो दलील देंगे, क्या ये करेंगे, मौलाना जानगाछी रहमतुल्लाह अलैह की करामत जो कहा कि अरे ओरा थाकबे तखन तो करबे, आराम से स्टेज नीचे, पूरा स्टेज नीचे गिर गया, सब लोग नीचे आ गए, सब मजलिस ही ख़त्म हो गई, पूरा बहस मुबाहिसा ही ख़त्म हो गया। लो अब क्या दलील लोगे, क्या करोगे। तो औलिया अल्लाह जो बाकमाल औलिया अल्लाह होते हैं, जो बहुत ही अजीम और कामिल होते हैं, वो सब अल्लाह ताला के बताए हुए इल्म से वाकिफ़ होते हैं, और वो हर चीज़ को वो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, अल्लाह ताला उन्हें बता देता है। सिर्फ वो जान रहे हैं। जौनपुर का एक इलाका है, वहाँ भी एक मरतबा ऐसा ही हुआ, इन पोशीदा हुज़ूर क़िबला उनके वक्त में वहाँ से ख़बर आई, लोगों ने कहा, फिर भाइयों ने, यहाँ पे मुनाजरा होगा, यहाँ पे बहस होगी, लोग यहाँ सब हैं, बहुत सारे आलिम हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आप लोग तैयारी करके आइए, ये करके आइए, वो करके आइए। ठीक है, हम लोगों ने जाते वक्त हुजूर से कहा, हुजूर क़िबला ऐसी ऐसी बात है, वहाँ लोग बहस और के लिए आलिम लोग आने वाले हैं। बोला अरे सब बाज़ारी आदमी है, छोड़ दो, बाज़ारी आदमी, क्या शब्द बोला, बाज़ारी आदमी। वो लफ्ज़ बाज़ारी एक कामिल बुज़ुर्ग की ज़बान मुबारक से निकली हुई बात एकदम 100% सही साबित हुई। हम लोग जब गए
रास्ते मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद हम इधर बैठ के उधर के एक आदमी थे, हवा उड़ा दिया, अरे लोग के अंदर कुछ है वह नहीं, कुछ नहीं है, सब ऐसा ही सही है सब। वो पगड़ी नहीं थी, जुब्बा नहीं था, दस्तार नहीं, ये सब चीज़ें, चमक दमक, फूल का हार, ये सब जब होता है तब ना लगता है हाँ ये बढ़ावत बढ़ा लिया। तो वो सब चीज़ तो थी नहीं हम लोगों में, सादगी जैसे सूफियत जो सिखाई जाती है इसी तरह से। वरना यही मैं अगर किसी स्टेज पे होता इंशाअल्लाह तो वहाँ पर जो है जुब्बा कबा एबा सब कुछ सज धज के लाल पीला हरा रहता ना, तो फिर आप ही लोग कहते हैं अरे बाप रे ये कितना बड़ा आ गया। और अभी जैसे आम याना लिबास में, आम याना ड्रेस में हम हैं मुर्शिद की पैरवी करते हुए, तो कौन क्या समझता है, जाहिर है कि कोई हैसियत ही नहीं। जैसे आप लोग पहने ओढ़े हैं हम भी वैसे पहने ओढ़े हैं, कोई फ़र्क नहीं। तो इस तरह से बात होती है। उस शख्स ने ऐसे ही किया। उसके बाद दूसरे दिन मजलिस थी, मजलिस के वक्त में हम लोग बैठे हुए हैं, खबर आ रही है आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, बोल बोल के धमका रहा है, बोल बोल के धमका रहा है, ये धमक आ रहे हैं आ रहे हैं। अरे आसी आसी की आशो ना भाई, हमरा की निषेध करेছি নাকি, आशो मजलिसे बस, मजलिस में नहीं बैठूंगा, पहले मुनाजरा करूंगा। अबे मुनाजरा क्या करेगा तू, वहाँ पहले आके बैठ करके सुन ले। अगर तुम्हारे कहने के, अकीदे के, सोच विचार के ख़िलाफ़ अगर कोई बात होती है या कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ कोई बात होती है तो तुम पकड़ो और उस वक्त में तुम बोलो। नहीं, क्या पकड़ेंगे? उर्सकुल कौन कुरान हदीस में है? एक बेवकूफ़ आया था, वो पूछ रहा है, बेंगलोर में पकड़ा, वो बोल रहा है कि सूरह फातिहा तो कुरान में है ही नहीं, है नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, सूरह फातिहा तो कुरान में है ही नहीं। আর আপনারা বলেন কি सूरह फातिहा कुरान মধ্যে আছে, कुरानी वजीफा আছে, এটা কি করে হলো साबित करते হবে? नहीं, ये अहमक को देखो, ये आया बहस करने के लिए, इसको पता नहीं है कि सूरह फातिहा कुरान की माँ है, कुरान की माँ है, और उसी को कह रहा है माँ ही को गायब कर दे रहा है। तो ये तू भी अपनी माँ को गायब कर दे, तेरा वजूद कैसे हो गया? फिर कहाँ घास से फट के चला आया क्या? तो अजीब सा मसला है, सब परेशान करता। हमने पहले तो डांटा, डांट के भगाया, फिर बुलाया, आओ पकड़ के लाओ यार। चूँकि मौलाना जानगाछी रहमतुल्लाह अलैह का तरीक़ा, मुर्शिदों का जितने अब तक हैं सबों का तरीक़ा एक ही रहा है, कोई हमारे पास से जहन्नमी बनकर न चला जाए। हमारी मजलिस में कोई आए तो जहन्नमी ना होके जाए, बल्कि वो जन्नती होके जाए और तौबा और इस्तिग़फ़ार पढ़ करके जाए। वही बात मेरे जहन में आई, फ़ौरन हमने कहा है बुलाओ भाई उसको, जल्दी बुलाओ। आया, जब आता है उसको बुलाया, बैठाया, हमने कहा तुम्हें এখন কি বলেছো? सूरह फातिहा कुरान पाके नहीं, आगे तौबा करो, तौबा करो। भाई हम क्या कहे तौबा कर? हमने कहा अरे कर तौबा, ईमान बचा पहले अपना। हम तो जान रहे हैं कि बिल्कुल 2 नंबरी आदमी है, ऊपर से दिखा रहा है, दाढ़ी भी है, टोपी भी है, जुब्बा भी है, कुब्बा भी सब है, लेकिन अंदर में शैतान उसके पल्ला है। अब वो शैतान क्या है? रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुश्मनी या उनके ख़िलाफ़ उल्टी पल्टी बातें, उनके ख़िलाफ़ बग़्ज़ की बातें, उनके ख़िलाफ़ जो हैं ऐसी ऐसी बातें कि जो हमारे ज़बान पर नहीं आना चाहिए, उनकी बेदबी, उनकी गुस्ताखी वाले अल्फाज वो आदमी इस्तेमाल करता है। ऐसे लोगों से हमारा कोई संपर्क ही नहीं। बहरहाल उसको तौबा दिला करवाया, तौबा वबा कर लिया। हमने कहा जा, अब जितना तुमको बकना है बाहर जा कर के बकवा, इस घर के अहाते में मत बकना। आज 12 तारीख़ है, गालिबन कल ही 11 तारीख़ को गुलाम सरवर साहब वहाँ पे में वो गए हुए, वहाँ पे उसी जगह पे मजलिस। तो ऐसा जो है कुछ कुछ आदमी होता है जो बिला वजह की बातें करता है। अब ये हक्कानी दुरूद शरीफ के पीछे लगा, ये आज थोड़ी ना, बगनान में ऐसे ही एक बार जलसा हुआ था, वहाँ पर इमाम, मुअज्जिन, मुदर्रिस, वहाँ पर मौलाना लोग सब जो है, भूटान है ना, भूटान, उसी के पीछे लग गया सब। बोले तुम्हारे दलील देते हवे कोताय आछे, कौन कुरान है कौन हदीस। एक तो कितना गलत बोलता है, कौन कुरान है कौन हदीस है, कौन हदीस है तो ठीक আছে এটা প্রশ্ন, কিন্তু কোন কোরআন, কোরআন কোটা আছে একটা, ওরা প্রশ্ন করছে কোন কোরআন, প্রশ্নই তার একবারে ভুল হচ্ছে। তখন তারপরে সেই আমি বললাম ঠিক আছে, ওইখানে গিয়ে সেই উত্তরপত্র যা হয়েছে আল্লাহ যা তৌফিক দিয়েছে সেই বললাম। সে কোনো একটা
ওখানে করতে দিব না, এই স্কুল মজলিস করতে দিব না, একটাই ওদের ইচ্ছে, ঠিক আছে তুমি করতে দিব না। সব ওখানে সব ছেড়ে ফেলে দিল, যা কিছু ছিল এই মানে পোস্টার ফোস্টার কিছু দিয়েছিল সব ছেড়ে ফেলে দিয়েছে। যখন বয়ান সব হয়ে গেছে, দ্বিতীয় বছর থেকে আর কিছু কেউ বলেনি, সব আলহামদুলিল্লাহ সব খামোশ, সব চুপ করে গেছে। তাহলে কী হলো ভাই? সেই ওইখানে একটা প্রশ্ন ছিল হাক্কানি দুরূদ শরীফ। এবারেও কিছু লোক কোনো পীর ভাই বলছিলেন কি হাক্কানি দুরূদ শরীফ কোথায় থেকে এসছে। যদি আমি প্রশ্ন করি ভাই তুমি কোথায় থেকে এসছো, যদি প্রশ্ন করি তুমি কোথায় থেকে, যে প্রশ্ন করেছে সেই কোথায় থেকে এসছে সেই যদি বলা হয় তাহলে কেমন লাগবে? হাক্কানি দুরূদ, দুরূদ কাকে বলা হয়? যদি আমি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলি এটাও দুরূদ, আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলি এটাও দুরূদ, আলাইকাস সালাতু ওয়াস সালাম এটাও দুরূদ, সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা এটাও দুরূদ। বিভিন্ন রকমের দুরূদ আছে। এবারে যদি দুরূদ সব কিছু আছে, সব হাদিস থেকে আছে, এই হাক্কানি দুরূদ শরীফ মধ্যে আমি খুব মানে সংকল্প নাকি বলেন সংক্ষেপে একটা উত্তর আমি দিচ্ছি ছোট করে, কি এই যে হাক্কানি দুরূদ শরীফ মধ্যে যা কিছু যে শব্দগুলো আছে ওই শব্দগুলো কি কোরআন হাদিস মধ্যে নেই? যদি না তাহলে এটা ঠিক না, হাক্কানি দুরূদ তাহলে ঠিক না। আর যদি ওই সব শব্দ ওইখানেও আছে তাহলে ওই সব ঠিক আছে। হাক্কানি দুরূদ শরীফ আপনিও যদি চান আপনিও করতে পারেন কোনো হিসাব থেকে। আমি বলবো আশিক ভাইকে, আমি বলবো আসসালামু আলাইকুম, আপনি এসে বলবেন সালাম আলাইকুম, উনি এসে বলবেন আলাইকুস সালাম, 3 রকমের হলো। সবার মানে কি হচ্ছে সালামতি, আপনার উপরে সালামতি। এইটা হবে, এটা হবে না, এটা হবে, এটা হবে না, এটা কি হলো? হ্যাঁ, এই যে দুরূদ শরীফ আছে, এই দুরূদ শরীফ কে করেছে? মাওলানা জান গাছি রহমতুল্লাহ আলাইহি। আপনার সামনে, আপনার চোখে, আপনার ভিউতে মাওলানা জান গাছি রহমতুল্লাহ আলাইহি জিরো, নাথিং, কিছুই নেই, ঠিক আছে। আপনি বলছেন তুমি কেন করবে? ঠিক আছে, ইনি কিছু করতে পারেন না, তুমি করতে পারবে, এরকম একটা দুরূদ তুমি করে নিয়ে আসো। আমার এই একটা সামান্য একটা প্রশ্ন, খুব তুমি একটা এরকম একটা প্রশ্ন করে নিয়ে আসো, একটা দুরূদ বানিয়ে নিয়ে আসো, আমি কেন বলবো? আর তুমি করো তো, আগে চেষ্টা তো করো। এই দুরূদ শরীফ যখন আরবে মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেব উনি বলছিলেন, আমি যখন এই দুরূদ শরীফ যখন দিলাম লোককে, যখন পড়তে দিলাম, সে আরবি লোক, সেই দেখে ওই বলছে কি হাযিহিস সালাতু জামিআ, এই দুরূদ শরীফ কি আছে? জামে দুরূদ আছে। সে আরবের লোক, আরব ভাষা সব কিছু সে তো জানে। ওই যখন বলছে কি তা জামে দুরূদ, জামে কেন, কি করে হলো জামে দুরূদ? জামে হলো এই জন্যে কি এর মধ্যে কে কে কি কি জিনিস নেওয়া আছে, কার কার উপরে দুরূদ পাঠানো হচ্ছে দেখেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা আবদিকার রাসূলিল কারীম, এই শুরুতেই আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম। উর্দু একটা আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম, আল্লাহ তুমি দুরূদ পাঠাও, ওয়া সাল্লিম আর সালাম পাঠাও, দুরূদ ও সালাম পাঠাও, ওয়া বারিক আর বরকত নাজিল করো, আর বরকত নাজিল করো। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা আবদিকার রাসূলিল কারীম। নিজের খাস বান্দা রসুল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বুজুর্গ আছেন ওনাদের উপর, এর আমি এই কি বলে ব্যাখ্যা, এর ব্যাখ্যা আমি বাংলাতে আমি করছি। এ আল্লাহ, হাক্কানি দুরূদ শরীফের ব্যাখ্যা, এ আল্লাহ তুমি দুরূদ পাঠাও, সাল্লি মানে দুরূদ পাঠাও, ওয়া সাল্লিম আর সালামতি পাঠাও, ওয়া বারিক আর বরকত নাজিল করো, কার উপরে? আলা আবদিকার রাসূলিল কারীম, নিজের বান্দা মানে খাস বান্দা কে? রসুল পাক যে বুজুর্গ আছেন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। সেই রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আছেন? রাহমাতুল লিল আলামিন, সারা জাহানের জন্য রহমত রয়েছেন। তারপরে আছে শফিউল মুজনিবিন, সারা গুনাহগার যত লোক আছে তাদের জন্য শেফাআত করনে वाला আছে। তারপরে কি আছে? সৈয়দনা, উনি আছেন আমাদের সরদার, ওয়া মাওলানা, আমার মাওলা, আমার আকা, ওয়া নবিয়না, আর আমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মুহাম্মাদিন, ওয়া আলা আলিহি, আর ওই দরুদ সালাম বরকত পাঠাও নাজিল করো কার উপরে? হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উপরে। ওয়া আহলি বাইতিহি,
আর উনার ঘরওয়ালার উপরে, আহলে বাইতের উপরে, ওয়া আওলাদিহি আর উনার আওলাদের উপরে, ওয়া যুররিয়াতিহি উনার যত যুররিয়াত বলে যার উনার বংশতে ছোটখানা যত আছে উপর নিচে সব যুররিয়াত, ওয়া আজওয়াজিহি আর উনার যত আজওয়াজে মুতাহহারাত মানে স্ত্রী যত আছেন পাক স্ত্রী আমাদের মা উম্মাহাতুল মুমিনিন ওনাদের উপরে, ওয়া আসহাবিহি আর রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ উপরে, ওয়া আসহাবিহি ওয়া আউলিয়াইহি আর উনার যত দোস্ত রয়েছেন যত আউলিয়া আছেন তাদের উপরে, আউলিয়াইহি ওয়া উম্মতিহি আজমাইন আর রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যত উম্মত আছে সবার উপরে। এই আছে। এর মধ্যে কোন একটা শব্দ এখন পর্যন্ত কি আপনারা পেয়েছেন কি দুরূদ শরীফের বাইরে আছে? কোন দুরূদ শরীফ? একটা ওখানে আছে, একটা ওইখানে আছে, একটা ওইখানে আছে। দিস সালাত is compiled by Hazrat Maulana Azan Ghachi Rahmatullah Alayh as per Shariat law. শরীয়তের মোতাবেক এই জিনিসটা আছে, কোনো বেআইনি জিনিস নেই। তাহলে কোথায় আমি ভুল করে যাচ্ছি, কোথায় আমি ভুল জিনিস গ্রহণ করেছি, কোথায় আমি বিদআত করে ফেলেছি? আজমাইন কামা সাল্লাইতা যেমন আয় আল্লাহ তুমি দরুদ পাঠিয়েছো, ওয়া সাল্লামতা আর তুমি সালাম পাঠিয়েছো, ওয়া বারাকতা আর তুমি বরকত নাজিল করেছো, ওয়া রহিমতা আর তুমি রহমত নাজিল করেছো। কাদের উপরে? আলা সৈয়দনা ইব্রাহিম আমার সরদার আমার মাওলা আমার আকা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের উপর, ওয়া আলা আলে সৈয়দনা ইব্রাহিম আর আমার সরদার হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের আল আওলাদের উপর। ইন্নাকা হামিদুম মজিদ বেশক এ পরওয়ারদিগার তুমি কাবিলে হামদ ও সানা আছো, তুমি তারিফের লায়েক আছো আর তুমি বুজুর্গার বরতর আছো। এই হলো পুরো হাক্কানি দুরূদ শরীফ। কোথায় আপনারা কেউ লোক এখানে অতজন আছেন আলহামদুলিল্লাহ, কেউ পেয়েছেন এখানে যে শরীয়ত বা কোরআন বা হাদিসের বিরুদ্ধে আছে কোন জিনিস? এবার এই দুরূদ যার মধ্যে সালাত ও সালাম আছে, যদি আমি একে উর্দুতে বলি, যদি আমি একে বাংলাতে বলি, সব জায়েজ আছে। কিন্তু যে আরবিক ভাষায় যদি আমি ওই জিনিসটা কম্পাইল করে একটা জিনিস আমি বলি, দরুদে তুনাজ্জানা আছে, দরুদে গৌসিয়া আছে, দরুদে আকবর আছে, দরুদে আকবর 4-5 রকমের আছে, হ্যাঁ দরুদে গৌসিয়া এছাড়া আর কি কি আছে, দরুদে দোয়ায়ে গঞ্জুল আরশ আছে, বিভিন্ন রকমের তো আছে। পুরো দরুদ আর দোয়ার একটা বই আছে, 300 দরুদ হাক্কানি দুরূদ শরীফ, 300 দরুদের মজমুয়া আর জিস্ট রয়েছে। মানে কি হলো 300 দরুদকে মাওলানা আজান গাছি রহমতুল্লাহ আলাইহ সে দেখেছেন, পুরো পড়েছেন, ওখান থেকে এক একটা শব্দ নিয়ে এই দুরূদ পাক উনি করেছেন। এবারে বিদআত হয়ে গেল। আর তুমি যখন কি বলবো, অনেক কিছু বলার আছে কিন্তু মজলিসে বলার নেই, সেই জন্য কিছু বলা যাবে না। এসব জিনিস যা আছে সেই যদি না জানকারি হয়, না জানেন তাহলে চুপ করে যান। এই মজলিস হাক্কানি মজলিস, রুহানি মজলিস, নুরানি মজলিস, ইরফানি মজলিস, আউলিয়া আল্লাহদের মজলিস, আম্বিয়া ইকরাম আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামদের মজলিস, আর এই মজলিস আল্লাহর মজলিস। এই যে মাওলানা আজান গাছি রহমতুল্লাহ আলাইহির এমন তেমন লোক নেই, এটা মনে রেখে দিবেন। আর কোনো মামুলি ওলি আল্লাহ নেই, অনেক মস্ত বড় ওলি আল্লাহ। এই যা কিছু করে গেছেন আলহামদুলিল্লাহ সব কোরআন হাদিসের মোতাবিকই করেছেন, এমন কিছু নেই। সেই সব যে আছে আলহামদুলিল্লাহ, এইটা যদি আপনি মনে করেন কি না এই জিনিসটা ওদিকে আছে, এইখানে ওইটা আছে, না, এই সব জিনিস যা কিছু আপনি দেখবেন সব কোরআন হাদিসের উপরে দলিল রয়েছে। আমরা হয়তো বুঝতে পারি না, আমরা মূর্খ লোক বা আমরা না জানার লোক, এই জন্যে আমরা বুঝতে পারবো না। কিন্তু এই জিনিস যা আছে সব কিছু যদি আপনি দেখবেন, তাহকিক করবেন, তাহলে এই সব জিনিস আপনি পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। তাহলে এই সব আচ্ছা, এইটা পড়লাম আলহামদুলিল্লাহ শরীফ একবার, কুল আল্লাহ শরীফ 3 বার, ফলাক একবার, নাস একবার, এটা হলো 4টে সূরা। তারপরে দরুদ শরীফ পড়লাম 3টে। আবার এই ওয়াজিফা কাগজে লেখা আছে কি যদি এই দরুদ আপনি না মনে রাখেন, যদি মুখস্থ না হয়, তাহলে দরুদ ইব্রাহিমি পড়েন। দরুদ ইব্রাহিমি আপনি ওটাও পড়তে পারেন, নিষেধ তো করা হয়নি কি আপনি দরুদ ইব্রাহিমি পড়বেন না। এবারে বলিয়া যদি আপনি খানকাহি লোক যদি থাকেন, খানকাহি লোক মানে যদি কোনো পীরের মুরিদ যদি থাকেন, পীরি মুরিদিকে যদি আপনি মানেন,
তাহলে সেই অবস্থায় আপনার যে পীর সাহেব আপনাকে কিছু ওজিফা তো দিয়েছেন, ওর মধ্যেও তো কিছু দুরুদ শরীফ আছে। সেই দুরুদ হয়তো ছোট্ট দুরুদ আছে, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আছে, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইয়া রাসূলুল্লাহ আছে, বিভিন্ন রকমের সে আছে। তো ওই জিনিস যখন চলতে পারে, এটাও তো চলতে পারে। এটাও তো একটা মস্ত বড় বলি আল্লাহ করেছে। এবারে আপনার চোখে মাওলানা আজান গাছি রহমতুল্লাহ আলাইহি শূন্য আছেন, থাক, আপনার কাছে থাকতে পারে, ঠিক আছে। কিন্তু আমার কাছে ইনি আছেন, আমার রুহানি পেশওয়া, আমার বাবা, আমার দাদা। হ্যাঁ, কিয়ামত দিনে ইনশাআল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা মাওলানা আজান গাছি রহমতুল্লাহ আলাইহি আমাদেরকে নিয়ে সুপারিশ করিয়ে আল্লাহ তাআলাকে সঙ্গে দোয়া করে আর জাহান্নামের আগুন থেকে ছাড়িয়ে ইনশাআল্লাহ জান্নাতে নিয়ে চলে যাবে। আমাদের আকীদা আছে, আমাদের বিশ্বাস আছে। এমনি আমরা হাক্কানিতে চলে আসিনি, বিশ্বাস আগে পয়দা করেছি নিজে, যখন বিশ্বাস হয়েছে তারপরে হাক্কানি গ্রহণ করেছি। তাহলে আমি খুরশিদ আলম, আমি বলছি, আমি নিজের বাবার সঙ্গে আমি মানে হুজ্জাত হাওয়ালা করতাম, আমি নিজেই হুজ্জত করতাম। যখন আমি মাদ্রাসায় পড়তাম সেই সময় এসে উনি বলতেন এইরকম, উনি এইরকম আছে, ওই রকম আছে, এটা আছে, ওটা আছে। বলে আমি বুঝতে পারছি না, আগে আপনি এটা দলিল দেন, এটা বলে তুমি পেয়ে যাবে, আগে তুই পড়, আগে পড়, একটাই শব্দ, পড়, আগে পড়। এই পড়তে 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 তারপরে আল্লাহ তাআলার অত রহমত হয়ে গেছে আর মুর্শিদের অত করম হয়ে গেছে যে তৃতীয় হুজুর কিবলা হাফিজ কিবলা রহমতুল্লাহ আলাইহি ওনার সামনে যখন আমি গেছি, একবারে গিয়ে সে জিজ্ঞেস করছেন একটা শব্দ, আব্বা নিয়ে গেছে শব্দ জিজ্ঞেস করছেন উনি, কি করো? আমি সেই সময় তো বাংলা ওতে কিছু মানে জানতামই না, কিছু বলতেও পারতাম না। সে পড়াতে হ্যাঁ, কি পড়াশোনা করো? জি হুজুর। जी हुजूर ना हुजूर, ये दो ठो लफ्ज़ बांग्ला का हमको आता था। ये इतना बोलते जी हुजूर ना हुजूर। तब তারপরে সে উনি বলছেন কি পড়ো? মানে আমি বলছি এই হুজরা মুবারক এই লোক বসে আছে, কি বলবো ইনাকে? ইনি কি জানেন? আলিমে আছি কি ফাজিলে আছি কি মুমতাজে আছি কি টাইটেলে আছি, ইনি বুঝবেন কি? আমার ধারণা, আমি নিজে বলছি, আল্লাহ মাফ করুক। হ্যাঁ, তারপরে আমি বললাম হুজুর এই মৌলভী ক্লাসে আমি আছি। ও মৌলানা হবে? তখন হুজুর কিবলা বলছে ও মৌলানা হবে। তার সঙ্গে বলছেন মৌলানা হবে, টাকা পয়সা নিবে না। এই দেখ, আমি বললাম কি বলছেন ইনি, টাকা পয়সা আমি কেন নেব না? আমি কি এমনি থেকে যাব? বলে না, যখন তুই মৌলানা হয়ে যাবি, মৌলানা হয়ে যাবার পর যখন তুই বয়ান করবি টাকা পয়সা নেবে না। সেই যে উনি যে বলে গেছেন, আমি সেই ওয়াদা করেছি হুজুর কিবলা আমি নেব না, কান ধরে আমি ওয়াদা করলাম আমি নেব না ইনশাআল্লাহ। এখন পর্যন্ত আমি চেষ্টা করছি, চেষ্টা আছে আমার, কি এই যে ওয়াদা করেছি ওই ওয়াদার উপরে আমি কায়েম থাকি। আপনারা দোয়া করেন, আলহামদুলিল্লাহ ইনশাআল্লাহ। তারপরে ওই সব হয়ে গেছে, আবার পড়াশোনা যা আছে সে পড়েছি, কিন্তু এর মধ্যে যা কিছু ছিল সেই বিভিন্ন রকমের সব প্রশ্ন আসতো, এটা আসতো ওইটা আসতো, এইসব আস্তে 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 করে ইয়াকিন বিশ্বাস চলে আসলো। ওই হুজুর কিবলার কাছে যে বসলাম, উনি বললেন এই ওয়াজিফাটা পড়বে। তারপরে একজন ছিলেন নূর মোহাম্মদ সাহেব, নূর মোহাম্মদ সাহেব ওই ওখানকার এই আমতার বাড়ি ওখানে, উনি বুজুর্গ লোক। उन्हीं रास्ता जेते जेते देखा अच्छे है क्या नाम है तुम्हारा, आपका नाम क्या है? बोले खुर्शीद आलम नाम है। अच्छा अच्छा, तो ये वजीफ़ा आप पढ़ते हैं? बोले हाँ पढ़ते हैं, कभी छोड़ भी देते हैं, कभी पढ़ते भी हैं, कभी छोड़ भी। नहीं नहीं छोड़िएगा नहीं, इसको पढ़ते रहिएगा। अंगूठी देखा? बोले जी अंगूठी देखा। बोले अंगूठी में एक पत्थर है ना, नग जिसको बोलते हैं, नग लगा हुआ रहता है बीच में? बोले हाँ। बोले ये वजीफ़ा वही पत्थर का नगीना है। उन्हीं बोलें कि ये जो वजीफा আছে चारों तरफ থেকে পাথর, মাঝখানে একটা যে कीमती পাথর যা হয় যাকে নগিনা বলা হয়, ওই নগিনা আছে এই হক্কানি वजीफा। এটা তুমি ছাড়বে না কখনো। আচ্ছা এটা হলো একটা। তারপরে একবার বিহারে গেলাম, ওইখানে রিশতাতে আমার মামু হন, সেই উনি কি করতেন, সেই জাদুঘর, এক নম্বর জাদুঘর। হাঁড়ি যে চলছে উপরে তাকে নামিয়ে নেবে, ভিতরে যে কবরে যে লোক আছে তাকে উঠিয়ে নেবে, এই এরকম জাদুঘর। আমি অবাক। হ্যাঁ, আমাকে নিয়ে গেছে কবরস্থান, বলে কোন কবরের উপরে বল, কার সঙ্গে কথা বলবি বল, এখনই আমি কথা বলাচ্ছি। না মামা চলো তো এখান থেকে, তুমি এরকম করে কথা বলো, আমি ভয় পাচ্ছি। ছোট্ট আমাকে দেখে বলছে না তুই কি পড়িস সেটা বলতো।
وہ اردو میں بولتے اے تم کیا پڑھتے ہو؟ بولے کیا پڑھتے ہیں؟ ہم کتاب پڑھتے ہیں جو مدرسے میں جو پڑھایا جاتا ہے وہی پڑھتے ہیں۔ نہ وہ سب نہیں، اور کیا پڑھتے ہو؟ کہ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے، نہ اور کیا پڑھتے ہو؟ کیسا سوال کرتا چلا جا رہا ہے، ہم بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ ہم نے کہا کیا پڑھتے ہیں؟ بولے نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ بولے قرآن پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا پڑھتے ہو؟ نہیں اس کے علاوہ کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں کچھ الگ سے پڑھتے ہو؟ ہمارے چوک دی کے تکاچے شروع، ہمارے چہرے کو دیکھ رہا ہے، میری آنکھ کو دیکھ رہا ہے، دیکھ کر کے بولا تم کیا پڑھتے ہو بتا۔ ہم نے کہا عجیب آدمی ہے، ارے ماما بولا تو یہ پڑھتے ہیں۔ بولے نہ تب بولے ہم کو یاد آیا، بولے ہم ایک وظیفہ پڑھتے ہیں۔ بولے کیا وظیفہ بتاؤ؟ جیسے ہی بولا بولے کیا وظیفہ بتاؤ؟ بولے وہ وظیفہ حقانی وظیفہ ہے۔ بولے ہے کیا؟ تب ہم بولا ایک بار الحمدللہ، بولا ہوں، بولے 3 بار قل هو اللہ، بولا ہوں، بولے 1 بار فلق 1 بار ناس، اور بولے اور درود شریف 3 بار۔ اور ہم نے کہا اس کے بعد ایک دعا کرتے ہیں چھوٹی سی، یہ دعا کرتے ہیں الہی رحمت زیادہ کر تمام عالم پر۔ اتنا سننا تھا، سن کے بولا، میرا ہاتھ پکڑا، بول رہا ہے کہ وہ ماما میرا کبھی چھوڑے گا نہیں اس وظیفہ کو۔ سر جادوگر لوگ، نہ نماز سے مطلب نہ دین سے مطلب، کچھ نہیں، بولا کبھی چھوڑے گا نہیں، اگر تو چھوڑا تیرا نقصان ہوگا۔ وہ دیکھیے کس نگاہ سے وہ بول، بولا اگر تو چھوڑا تو تیرا نقصان ہوگا، اب پڑھتا رہے گا تو تیری انتی ہوتی چلی جائے گی، تو برکت۔ تو یہ چیز بولے ماما آپ کو کیسے سمجھ میں آیا؟ بولے نہیں یہ جو پڑھتا ہے یہ بہت اہم چیز ہے، پورا قرآن سمیٹ کر کے اس میں آ گیا ہے۔ تو ان کے کہنے کی وجہ سے کبھی کبھی میرے دماغ میں اور بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں میرے ساتھ میں، جن واقعات کو دیکھ دیکھ کے مجھے یہ یقین آ گیا کہ یہ حقانی وظیفہ الحمدللہ حق وظیفہ ہے، بالکل صحیح ہے، پرفیکٹ ہے، اور اس کے اندر کوئی اگر چاہے کہ ہم اس کی خوبی معلوم کریں تو اس کو پڑھے، اور جب پڑھے گا جب تک نہیں اس وقت تک اس کی باریکی، اس کی جو حکمت ہے، اس کے اندر جو قدرت ہے، اس کا جو پاور ہے سمجھ نہیں پائے گا۔ آپ اس وظیفے کو آپ پڑھتے رہیے۔ سوروز کا واقعہ 2-3 دن پہلے کا واقعہ، وہ کیا ہوا کہ یہاں سے میچوگرام سے ایک بوڑھے آدمی، ہو سکتا ہے کہ یہاں موجود بھی ہوں، وہ بولے کہ ہم کو جب لائے تو ہم نے دیکھا یہاں سے یہ پیدل جائیں گے، یہاں اتنی دور کتنی دیر کا راستہ ہے، 10-12 منٹ کا راستہ ہے، گاڑی سے آئے تو 10-12 منٹ، بولے کہ ہم یہ ہیٹے چلے جاؤ۔ ہم جب یہاں پہنچے تو اس وقت ہم بولے چاچا کی کو رے اپنی آستے، بولے بابو حقانی درود شریف پڑھے چلے آستا ہوں۔ بولے ماشاء اللہ، بولے کیا بات ہے، بولے حقانی درود شریف کتنا وشواس ان کو ہے کہ حقانی درود شریف پڑھتے پڑھتے یہ وہاں سے وہاں چلے آئیں گے اور کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا، اور یہ حق ہے۔ یہ حقانی درود شریف یہ بہت کرامت کی حامل ہے، اور اس کے لیے کتنے سارے لوگوں سے کتنی ساری باتیں گواہی کیا ہے، جلپائی گوڑی ہے اور پھر گوہاٹی ہے، ان سب جگہوں پہ لوگ، ایک ہمارے پیر بھائی تھے جو پولیٹیکل لیڈر ٹائپ کے تھے، اور ان کے اوپر جو ہے دشمن سب لگے ہوئے تھے، اکیلا آ رہے تھے، ان کو دیکھا راستہ میں، کہا کہ یہی موقع ہے اس کو اڑا دو۔ اب جب اڑا دو، پولیٹیکلی جو ان سے جو دشمنی تھی، اب اڑانے کے لیے بات کہی تو کیا کیا، ایک دم سامنے سے ان کو 3-4 راؤنڈ گولی سینے پہ مار دیا، وہ گر گئے۔ اور گر جب گئے اس کے بعد ان لوگوں نے یقین کر لیا کہ اب یہ ختم ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک کھڑے رہے، 3-4 آدمی تھے، اب وہ تنہا بندہ چہل ٹہل رہا یا ایسے کوئی اتفاق پڑا کہ چلا رہا ہے، لیکن جب دیکھا دور سے تو سمجھ گیا، پولیٹکس کا آدمی تھا، سمجھ گیا کہ آج ہمارا خاتمہ ہے۔ کچھ دنوں پہلے دربار میں آئے تھا، اور یہاں آ کر کے حقانی درود شریف اور یہ وظیفہ لے کے گئے، اور وہ پڑھتے رہے۔ جب پڑھتے رہے اس وقت بھی چونکہ سنا تھا، مرشد نے بیان کیا تھا کہ جب کبھی تمہیں کوئی مصیبت اور پریشانی کا سامنا ہو، کبھی تکلیف آئے تو اس وقت کچھ نہ کرنا، خالی حقانی درود شریف پڑھتے جانا۔ انہوں نے یہی سنا اور حقانی درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ جب پڑھنے لگے، پڑھتے پڑھتے ہی اس نے وار کیا 3-4 گولی داغا۔ اس کے بعد یہ پڑے رہے۔ کچھ دیر کے بعد جب ان سانس وغیرہ تو تھی، گولی لگی 4 گولی، لیکن ایک گولی بھی نہیں لگی۔ یہ کیا ہے؟
میں نے یہ سمجھا کہ جو حقانی درود شریف پڑھ رہے تھے یہ حقانی درود شریف کا فیض ہے کہ یہ واٹر پروف یا بلٹ پروف بن گیا ہے نا، بلٹ پروف ہی تو ہوا، ایک بھی اثر نہیں کیا ان کو، اور وہ تو دن 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 کر کے 4 گولی کم سے کم چلا کر کے چل دیے۔ دوسرے دن بازار میں نظر آئے، وہ لوگ بھی دکھائی دے رہے ہیں، اب دیکھ کے سب حیرت میں رہے ہو تو گھور سے ہو আমরা এই মেরে ছিলিস বলে হ্যাঁ আমরা তো মেরেছিল কোটা 3-4টে গোলি তো এই একটা ওই একটা 2-3-4টে তো হয়ে গেছে ফিনিশ করে তো আমরা এসেছি তারপরেও কি করে বাঁচলো বলে জানি না किसी बहाने से दूसरी तरह चूंकि लपेटे उपेटे रहते हैं ना ये सब समझ में नहीं आता। बाद में पूछा अरे भाई हम ये सुना तुमको कल गोली मारा गया गोली लगी तुम गिर गए सोचा लोगों ने कि तुम ख़त्म हो गए फिर आज नज़र भी आ रहे हो कैसे बोले वो कलकत्ता में एक पीर साहब है ना मौलाना अज़न गाछी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ एक वजीफ़ा वहाँ से मिलता है वो वजीफ़ा में हक्कानी दुरूद शरीफ है तो हम वही वजीफ़ा हक्कानी दुरूद शरीफ पढ़ने लगे थे। जब देखा ना कि वहाँ भैया लोग 3-4 ठो है हम समझ गए कि आज ख़र्चा हमारा होना ही है हम ख़र्चा हो जाएंगे। तो क्या हुआ हम जमा करना शुरू कर दिए अल्लाह की रहमत को। जब अल्लाह की रहमत जमा करने लगे तो हमको अल्लाह ने ख़र्चा होने से बचा लिया हम बच गए। बोले ऐसा क्या ऐसा पावरफुल है वो इस तरह से पूछ पाछ करके ये दुरूद शरीफ है। तो आप इस दुरूद शरीफ को चाहे जब भी आप इस चीज़ को आप अमल करना चाहें इसको आप आज़माना चाहें कि हाँ हम ज़रा सा देखें इसकी करना आप कर सकते हैं। ये इस स्टेज पे इस महफिल में हम अलल ऐलान आपको ये दावत दे रहे हैं आप हक्कानी दुरूद शरीफ को पढ़िए अमल कीजिए और इसका आप तजर्बा कीजिए कि आप जिस चीज़ को चाहते हैं अल्लाह ताला आपको मुसीबत परेशानी तकलीफ़ बीमारी इन सब चीज़ों से महफूज रखेगा और बचा लेगा। जब कुछ भी नहीं होता है तब ये जो है हक्कानी दुरूद शरीफ काम में आ जाता है। इसलिए कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। औलिया अल्लाह जो करते हैं जो भी अमल करते हैं या जो लोगों को बताते हैं जो सिखाते हैं वैसे नहीं वो अल्लाह की रज़ा हासिल करके। आप लोगों को मालूम है हज़रत अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह के पास उनके कुछ मुरीद गए थे आज सफ़र करने के लिए जा रहे थे और उस वक्त में उन्होंने कहा कि हुजूर हम लोग जा रहे हैं सफ़र में तो आप कुछ बता दीजिए कि कभी अगर मुसीबत आए तो हम ये कुछ पढ़ने लगे। हज़रत अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया उन्होंने फरमाया खाली तुम मेरा नाम लेना मेरा तुम नाम लेना अबुल हसन पुकारना बस। अब जो दूसरे लोग जो साथी थे उसमें कुछ लोग अपनी अकल चलाने वाले लोग थे कुछ बदअक़ीदा किस्म के लोग थे। बदअक़ीदा से मुराद क्या है जिनको औलिया अल्लाह पे भरोसा नहीं होता जिनको उनकी बातों पर यकीन नहीं होता जिनको रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने में मज़ा आता है या कोई तकलीफ़ नहीं होती है। ऐसे कुछ लोग हैं जो गुस्ताखाना बातें करते हैं अरे उनके पीठ के पीछे क्या है वो भी नहीं पता वो की जाने अल्लाह जाने से अल्लाह रसूल जाने की। अरे जब अल्लाह ताला ने ही अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि हम आपको इतना देंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा आपका रब आपको इतना देगा कि आप राज़ी हो जाइएगा आप खुश हो जाइएगा हर एक चीज़ के बारे में। और अल्लाह ने क्या किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अना कासिमुन वल्लाहु युती अल्लाह मैं बांटने वाला हूँ और अल्लाह देने वाला है। अल्लाह देता है और मैं बांटता हूँ चाहे वो इल्म हो चाहे दौलत हो चाहे सरबत हो कोई भी चीज़ हो ये अल्लाह तबारक व तआला के जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनका रुतबा बहुत। अब सोचिए यहीं से आप पता चलाइए जो लोग की ऑब्जेक्शन करते हैं अल्लाह के रसूल को इतना बढ़ाता है कि अल्लाह से मिला देता है यही ना बोलते हैं लोग अल्लाह से मिला देता है ही बोलते हैं तो नहीं समझ में आ रही बुझते पाचे ना कि कोनो लोग बोले कि अल्लाह रसूल पाक वसल्लम के ও তো বাড়িয়ে দেয় कि আল্লাহর সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। আমরা কি মিলাবার কানে ক্ষমতা আছে আমাদের? আল্লাহ যদি নিজেই মিলিয়ে রাখে নিজেই মিলিয়ে রেখেছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নিজের সঙ্গে নিজের নামে পাক সঙ্গে আল্লাহ রসুল পাক সাল্লামের নাম পাক রেখে এবারে যেখানে রেফারেন্স সওয়ারিতে কখন ওই শবে মেরাজে ওখানে কে গিয়েছিল না ওনার সঙ্গে আর কেউ গিয়েছিল ওই যে অবজেকশন না জিবরাইল
উনি তো ওইখানে সিদরাতে লাস্ট। জিবরিল আলাইহিস সালাম যে নিয়ে গেছে এখান থেকে ওখানে সিদরাতুল মুনতাহা, ওখানে গিয়ে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন জিবরিল আগে চলো। বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আর আমি যেতে পারবো না। अगर यकसरी मुँह ये बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, যদি আমি এক চুল বরাবর আগে বেড়ে যাই এখানতে, তাহলে আল্লাহর তাজাল্লি আমাকে জ্বালিয়ে রাখ করে দিবে, খাক করে দিবে, আর আমি যেতে পারবো না। ওইখানে ফেরেশতা বলছেন হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম আমি আর যেতে পারবো না, আমার ক্ষমতা নেই। ওখান থেকে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একা চলে যাচ্ছে। কি মর্তবা আছে ওনার, হ্যাঁ? এবারে কোন কোন লোক বলেন না জিবরিল আলাইহিস সালাম তো হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওস্তাদ, নওয়াজবিল্লাহ। আরে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা উনার ওস্তাদ, ডাইরেক্ট যা আল্লাহ বলে সেই উনি করেন। এবারে হযরত জিবরিল যখন ওইখানে থেকে যাচ্ছেন, এবারে আল্লাহ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে চলে যাচ্ছেন, চলে যাচ্ছেন। এখানে কিছুই নেই, লা মুনতাহা, যার কোনো ইন্তেহা নেই, ওখানে আর কিছুই নেই, শুধু নূর 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 রয়েছে। আর তারপরে আওয়াজ আসছে ইয়া মুহাম্মদ এসে যাও, আমার কাছে চলে আসো, আমার কাছে চলে আসো সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাসূল পাক সাল্লাম চলে যাচ্ছেন। তারপরে কোরআন পাকে আছে কি আসলো, ফাকানা কাবা কাউসাইনি আও আদনা। রাসূল পাক সাল্লাম অত কাছাকাছি হয়ে গেলেন, আল্লাহর অত করিব হয়ে গেছেন कि দুই কামানের মতন তফাত রয়ে গিয়েছিল। दो कमान की तरह या उसके बराबर फर्क रह गया, औ अदना या उससे भी कम। तो दो कमान या उससे भी कम का मतलब दो कमान से। इसकी जो तशरीह सूफिया इकराम औलिया अल्लाह जो करते हैं, वो क्या करते हैं, बोले दो कमान या उससे भी कम, तो एक कमान इतना बड़ा, तो और कम अदना बहुत ही ज्यादा कम। अदना अफलो का सेगा, इसमें तफजील का सेगा, बहुत ही कम, कमतर से कमतर, तो कमतर से कमतर इतना होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात इस तरह होगी, ये सूफिया इकराम ने बताया। अब उनके बारे में आप बोलोगे कि कैसे हुआ, काहे हुआ, क्यों हुआ, ये सवाल उन्हीं से फिर पूछो। वहाँ तो जवाब देने के लिए हम लोग नहीं हैं। हम तो अपना ईमान बचाते हैं, अपना अकीदा बचाते हैं। कोई ऐसा लफ्ज़ हम नहीं बोलना चाहते, नहीं अदा करना चाहते हैं जिससे कोई गुस्ताखी का शायबा, गुस्ताखी का लफ्ज़ वहाँ से निकले। हम लोग हकीकत में सही मानों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो अदब व ताज़ीम और तकरीम है वो हम लोग करते हैं और इसकी कोशिश करते हैं। और सीखा कहाँ से, मुर्शिद के दरबार से। अब बोलिए मुर्शिद के दरबार से तो बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर आते हैं, जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्शन करने वाले आज भी मौजूद हैं जो उसी दरबार से फैज़ पाएँ और उसी दरबार में रहें, कुछ किए, लेकिन बाद में वो गुमराही के हत्थे चढ़ गए। तो होता है ऐसा, बहुत सारा ऐसा है बड़ा बड़ा आदमी कि जो करीब चला गया हिदायत के, वहाँ से गुमराह हो जाता। तो है ये बातें चलती हैं। तो बहुतों ने ऐसा भी किया कि वहाँ पर रह करके सीखा, पढ़ा, सब कुछ किया, लेकिन अल्लाह ने उनके नसीब में वो फैज़ नहीं रखा, वो तरीक़ा नहीं रखा, वो अफजलियत नहीं रखी। उससे वो बेजार हो गए और बेजार होकर करके दूसरे किसी ख्याल से वो मुतासिर हो गए और इस रास्ते को जो मौलाना अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह का रास्ता है उसको छोड़ दिया। छोड़ करके, लेकिन सामने में पकड़े हुए हैं। आप समझेंगे मौलाना कितना बढ़िया है, कितना अच्छा मौलाना, देखो तो हक़ानी ज़रूर शरीफ पढ़ रहा है, वजीफ़ा पढ़ रहा है, सब कर रहा है, लेकिन ये सब पढ़ रहा है, सब दिखा रहा है। आप इसके फेरे में मत पड़िएगा। ऐसे लोगों के बहुत सारे लोग हैं इस तरह से। लेकिन आप इनके बारे में, इनके अमाल का जब जायज़ा लीजिएगा, जब देखिएगा कि कितनी मोहब्बत इनकी है हक़ानी वजीफ़ा से, कितनी मोहब्बत है मुर्शिद के दरबार से, कितना क्या है, जब जाकर के आपकी समझ में आएगा। हम लोग तो शुरू में कुछ भी नहीं समझ में आता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह समझ में आता है कौन कैसा है, कैसा है और क्या है, अब समझ में आता है। अल्लाह रहम करे। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को जिनके दिले में शकूक व शुबहात अब तक जो हैं, अल्लाह उनके दिलों से निकाल दे और यकीन कामिल अता फरमाए कि मुर्शिद का दरबार में जब वो आया, जिस बहाने से आए, जिस ज़रिया से आए, जैसे आए, अल्लाह ताला उसे खांटी बना दे और पक्का पीर भाई बना दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दुरूद शरीफ पढ़ें। শেষ করে ফেলি।
بہرحال میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی کیا ہے، یا ایھاالذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایماندار بندے تم لوگ سچوں کے ساتھ رہو۔ تو یہ سچے کون لوگ ہیں؟ نہ ہم سچے ہیں، نہ وہ سچے ہیں، نہ یہ سچے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے وہ سچا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ان کے صحابہ اکرام ہیں وہ سب سچے ہیں، جتنے ان کے ماننے والے تابعین وہ سب سچے ہیں، اور جتنے تابعین کے فالوورز ہیں تبع تابعین وہ سب سچے ہیں، جتنے اولیاء اللہ ہیں وہ سب سچے ہیں۔ لہذا ہم ان صحابیوں، ان تابعین، ان شہداء، ان صلحاء کے طور طریقے پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارا یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، یہ اللہ کی آیت کیا، یا ایھاالذین آمنوا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ تم رہو۔ یہی سچے لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا حشر ہوگا، اور ہماری یہی دعا ہے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو سچوں کے ساتھ رکھے۔ سچے کون؟ مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ، صوفی مؤذن رحمۃ اللہ علیہ، صوفی حافظی رحمۃ اللہ علیہ، چوتھے پرشدہ حضور قبلہ، مولانا تقی نشین حضور قبلہ، اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے ان کے اوپر میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور اوپر میں چلے جائیے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ، جتنے اوپر میں بزرگان دین ہیں سبوں سے سلسلہ ہم لوگوں کا سلسلہ جا کر کے ملتا ہے۔ الحمدللہ کوئی یہ نہیں شک کرے کہ ہمارا سلسلہ کہاں ہے، کدھر ہے، کہاں سے ملتا ہے، بالکل نہیں۔ یہ شک و شبہ کسی کے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ مہربانی فرمائی ہے، کرم فرمایا ہے، جس کی وجہ سے ان چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اسے لوگوں میں مقبول عام فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان سے بہت سارے شکوک و شبہات لوگوں کے دور ہوں گے، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں حضرت غوث پاک کا نام کا معاملہ جہاں تک ہے، یہی سب معاملہ ہے۔ ان چیزوں میں الجھیے مت بھائی، اس میں اگر آپ الجھیں گے تو اصل جو ہمارا کام ہے وہ رہ جائے گا۔ ہمارا کام ہے ہدایت حاصل کرنا اور صحیح راستے پہ چلنا اور اللہ کی توفیق اور مدد حاصل کرنا۔ تو یہ اس کے لیے مرشد نے جو 5 وقت نماز بتایا، 5 وقت وظیفہ بتایا، حلال روزی کمانا، کھانا اور کھلانا، کتنی چیزیں ہوئی؟ کمانا حلال روزی، کھانا حلال روزی، کھلانا بھی حلال روزی۔ آپ کھائیے تو حلال، کھلائیے تو حلال، کمائیے تو حلال، اور اس کے ساتھ پرہیزگاری، جہاں تک بن پڑے تقویٰ کیجئے، پرہیزگاری کیجئے، یہ 4 باتیں عمل کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا راستہ چلے گا، اور سیدھے راستے پہ ہم لوگ چلتے چلتے انشاءاللہ موت کی آغوش میں چلے جائیں گے۔ قبر میں ہمارا مددگار، حشر میں ہمارا مددگار، ہر جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جتنے بھی جو نائبین ہیں، نائبین مصطفیٰ علیہ السلام، یہ اولیاء اللہ ہر جگہ ساتھ دیں گے، ہر جگہ آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ یہ 2 واقعات ہمارے سامنے، 30 سال کسی بزرگ کا باقی تھا موت کا، انہوں نے یہ کہا کہ 30 سال کا عرصہ ہے، اور اس وقت ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور ان کے آنے کے بعد ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ غالباً حضرت ابو الحسن خرقانی ہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، انہی کا ہے، یا حضرت بایزید بستامی کا، 2 میں سے کسی ایک کا ہے۔ کیا ہوا؟ اچانک بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، اٹھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن اچانک اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جتنے اور لوگ ہیں کسی کو نظر نہیں آ رہا، ان کو نظر آ رہا ہے۔ اب بولے گئی اپنے پیر کا نا درجہ بڑھانے کے لیے اچھا چھوڑا ہے، لمبی چھوڑا ہے اپنے پیر کا درجہ بڑھانے کے لیے، نہیں، یہ تذکرۃ الاولیاء میں ہے۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ 30 سال کے بعد ان کے وظیفہ پڑھنے سے 30 سال گزر گئے، اخیر وقت میں جب موت کا وقت آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لاتے ہیں اور آ کر کے کلمہ پڑھاتے ہیں اور رخصت ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہی اس بات کو کہا کہ کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ حقانی وظیفہ پڑھنے والے بھی نا امید نہ ہوں اور کوئی شک میں نہ پڑیں۔ انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کامل مرشد ہر جگہ ہمارا ساتھ اور سہج و کاری جسے بولتے ہیں مدد کرنے والے ہیں۔ یہ تو سب باطنی چیزیں ہیں، ظاہری چیزیں اور بہت ساری ہیں جو ہر موقع پہ
जो बच्चे हमारे जो अभी एग्ज़ाम दिए हुए हैं या देने वाले हैं या फिर दे रहे हैं, इम्तहानात के पर्चे वगैरह में यही वजीफ़ा पढ़िए, आप पढ़ करके जाइए, दुआ करके और दीजिए इम्तहान। अल्लाह ताला अच्छे नंबर से कामयाब फरमाएगा। थोड़ा आपको पढ़ना भी होगा, ये नहीं कि किताब पूरी तरह से बंद करके रखें और जाएं वहाँ पे वजीफ़ा पढ़ें और इम्तहान देना शुरू कर दें, ऐसा नहीं, बल्कि थोड़ी कुछ मेहनत भी करनी है। किसी भी बीमारी में, किसी परेशानी में, किसी तकलीफ़ में, कहीं भी आप रहें, उस जगह में आप अगर इसको करते हैं, यही हक्कानी दुरूद शरीफ है, ये वजीफ़ा है, इंशाअल्लाह हर जगह अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल हाल रहेगी। ये चीज़ न कुछ गलत है, न इसके अंदर कोई शक है, न कोई शुबा है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो आयत जो पढ़ी वो कि इसी पर अल्लाह तबारक व तआला जो है हम लोगों को क्या करे, कायम करके रखे और सादिकों के साथ, सच्चों के साथ हम लोगों का हश्र करे, दुनिया में भी और दीन में भी, मौत से पहले भी, मौत के बाद भी। सच्चे कौन लोग हैं? यही औलिया अल्लाह, यही सहाबा किराम, यही सूफिया किराम और जितने भी ऊपर तक चले जाइए, तमाम अंबिया, तमाम रसूल, ये सारे के सारे लोग सच्चे हैं और जो सच्ची बात कहते हैं, सच्चा करते हैं, सच्चा अमल करते हैं और सच्ची बात लोगों को बताते हैं, यही है सत्य। सबसे सच्ची बात क्या है? अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके महबूब बंदे और रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये जो सच्ची बात है, और नमाज फ़र्ज़ है और रोज़ा फ़र्ज़ है। अभी रोज़ा आ रहा है, रोज़ा फ़र्ज़ है। एक रोज़ा कितना कीमती रोज़ा है। अगर कोई एक रोज़ा छोड़ता है तो कितने रोज़े रखने होंगे? 60 रोज़े हैं, 2 महीना। उसमें बीच में एक तो छूट जाए भाई, तो अगर छूट जाए कहीं से, जैसे 15 करके या 45 करके छोड़ दिया या 46 में जाके अटक गए, तो फिर क्या करना? फिर वहाँ से 60। बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें आप लोगों को भी मालूम है। तो ये इतना अजीम और इतना बड़ा तोहफ़ा जो अल्लाह तबारक व तआला का है। हम लोग कलकत्ता में देखते हैं, जैसे ही चाँद अभी हुआ ही नहीं है, एक दिन पहले से होटल पे पर्दा लग जाता है। किन के लिए? रोज़ा खोरों के लिए। खाना खाने वालों के लिए नहीं, रोज़ा खोरों के लिए, जो रोज़ा खा रहे हैं। रोज़ा खाने वालों के लिए पर्दा लग जाता है और सब अंदर घुस करके, पर्दा पड़ा हुआ है वहाँ पे, खूब गोश्त, पूड़ी, रोटी, पराठा खूब अच्छे से तोड़ रहा है। तोड़ो, जब ऊपर जाओगे तो अल्लाह भी तोड़ेगा, है ना। जब अल्लाह वहाँ तोड़ेगा तब समझ में आएगा, ये गोश्त की हड्डी जो तोड़ रहे थे, आज अल्लाह हमें तोड़ रहा है। अल्लाह ताला हम लोगों को ऐसी खुराफात से और ऐसी नाफरमानियों से हमें, हमारे बीवी बच्चों को, सबको बचा करके रखे। तमाम पीर भाइयों को आमीन सुम्मा आमीन। ये बहुत ही खुशकिस्मती है हम लोगों की कि अल्लाह ने पिछले साल भी रोज़ा रखने का मौका दिया, इस साल भी हम लोगों को अल्लाह मौका अता फरमा रहा है, इसलिए उसका हम वेलकम करते हैं। और उसके लिए क्या है कि इस्तकबाल के लिए हम लोग रमज़ान के शुरू होने से पहले ही हम लोग क्या करते हैं कि 3 रोज़ा रखते हैं। 3 रोज़ा जो हम लोग जो रखते हैं उसमें शाबान का लास्ट में, आखिर में। अब इस पर भी लोगों का फतवा, अजीब अजीब फतवा निकलेगा। उन तमाम फतवों का जवाब बहुत पहले कितनी बार दिया जा चुका है। आप लोग ये जान करके रखें कि हदीस शरीफ में ये भी है कि जो शाबान का आखिरी जो महीना होता है, आखिर उसमें अगर कोई रोज़ा रखता है तो वो उसको नेकी मिलेगी। और एक रोज़ा कोई ना रखे, बस ये एक चीज़ बताई गई, एक रोज़ा न रखे, 2 कम से कम, 3 कम से कम रखे। मुर्शिद कहते हैं 3टा रोज़ा राखते पर, 3टा रोज़ा राखो। क्यों? कि আমরা হুজুর পাক সাল্লাম 3 মাস রোজা থাকতেন। রমজান, তার আগে শাবান, তার আগে রজব, রজব শাবান রমজান, 3 মাস কন্টিনিউয়াসলি রোজা রাখতেন। মাঝখানে কোনো কোনো সময় ছেড়েও দিতেন। তো তাহলে হুজুর কিবলা বলতেন, তো হাফিজি কিবলা বারবার এই কথা বলতেন, আমি যে নিজেই যে শুনলাম, হ্যাঁ, নিজের কান থেকে। কি বলতেন উনি? कि हुजूर पाक वसल्लम 3 मास कंटिन्यूअसली रोजा रखतें, আমরা কি 3টাও রোজা রাখতে পারবো না? কত মানে লাভলি এই কথা, কত ভালোবাসা করে উনি বললেন। আর মুখ মোবারক আলহামদুলিল্লাহ অত সুন্দর, অত একবারে কি বলবো, একটা ছেলে যে প্যারা একটা ছেলে থাকে না, খুব ওই রকমই ওনার যে তসবির যে ছিল, ওনার খুব সুন্দর চেহারা আলহামদুলিল্লাহ, ওই রকম অত ভালো লাগতেন, অত ভালো। একবার যদি কোনো লোক দেখেনি তো তার দিলের ভিতরে একদম ঢুকে পড়তেন উনি, এরকম অবস্থা ছিল ওনার। ও তো আল্লাহ তাআলা ওনাকে দরজা দিয়েছিলেন। সেই উনি
দেখি কি এরকম করে উনি বলতেন। সেই জন্যে আমরা সেই দোয়া করবো, আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে 3টে রোজা কমসে কম রাখার তৌফিক দান করুক, আমিন সুমা আমিন। কখন? শাবানের লাস্টে, যখন 30 তারিখ হচ্ছে, 30 হলো বা ওর আগে 29, 28, 27 বা 30, 29, 28 3টা রোজা এরকম। আর যদি 2টো রোজা রাখলাম আর তৃতীয় দিন কি হলো, চাঁদ হয়ে গেল, মানে তৃতীয় দিন আবার রমজান, তাহলে আর নাফিল চলবে না, সেই আবার হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এইরকম রোজা রাখার নিষেধ কোনটা, কি যদি আমি একটা এই রোজা রাখলাম, যদি চাঁদ হয়ে যায় রমজানের, তাহলে এটা রমজানের হয়ে যাবে ফরজ রোজা, আর যদি না হলো তাহলে আমার নাফিল রোজা। এই যে হলো, এটা হলো यौमुश शक, এটা হলো यौमुश शक, यौम शक के दिन का रोज़ा। ये रोज़ा रखना नाजायज़ है, ये ऐसा शक का रोज़ा नहीं चलेगा। यकीन के साथ रखिए कि हम नफिल रख रहे हैं, अब उसमें अगर आ गया रमज़ान तो हमारा रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। इसलिए कि रमज़ान का जब महीना चलता है तो कोई नफल इबादत नहीं चलती, नफल रोज़ा नहीं चलता, और जब नफल रोज़ा नहीं चलता है तो जो भी रखेगा फ़र्ज़ ही अदा होगा। इसलिए इस सूरत में हम लोगों को अच्छी तरह से समझ बूझ के चलना है। और फिर रमज़ान का जब महीना ख़त्म हो जाए तो फिर 6 रोज़ा रखना है, शव्वाल का रोज़ा। वो शव्वाल का रोज़ा 6 रोज़ा कैसे करके रखेंगे, फिर हम लोग चाहे एक के बाद एक करके रख दें पै दर पै 6 रोज़ा, या नहीं तो एक दिन रखा, एक दिन गायब, फिर एक दिन रखा, दूसरे दिन गायब, या 1 महीना के अंदर 6 रोज़ा पूरा कर लें। लोगों को आसानी होती है कि एक 30 रोज़ा रखे और साथ ही साथ में एक दिन इफ्तार किया ईद के दिन और दूसरे दिन से फिर रोज़ा रखे, एक साथ कंटिन्यूसली एक टाना 6 रोज़ा। उसमें क्या है, सहूलत है, बस सहूलत के पे जैसे आपको आसानी लगे उस तरह से रखने की कोशिश कीजिए। अब ये कोई फ़र्ज़ नहीं है, नफल रोज़ा है, इसके रखने से अल्लाह ताला 1 साल के रोज़े का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह ताला हम लोग को इसकी तौफीक अता फरमाए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक, औलिया अल्लाह के फरमान के मुताबिक, उनकी हिदायत के मुताबिक हम लोग अपनी ज़िंदगी कर सकें और सही सिद्क़ दिल से हम लोग सच्चे और पक्के अहले सुन्नत व जमात मुसलमान बन करके रहें। हमारा इख्तिलाफ सिर्फ उन लोगों से है जो बेअदब लोग हैं। बेअदबों के साथ न हमारा कोई ताल्लुक़ है, न बेअदबों के साथ हमारा उठना बैठना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की जो ये मजलिस है, ख़ास करके सूफिया की मजलिस, तसव्वुफ़ की मजलिस, सब अदब वालों की मजलिस है, ये याद रखिएगा। हम लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे तरीके से, इतने शानदार तरीके से हम लोग वाबस्ता हैं कि जिनका नाम मौलाना अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह है, और तमाम औलिया अल्लाह से उनका कनेक्शन है, हर वली का दूसरे से कनेक्शन होता है। इसी तरह मैं वो ज़िक्र जो कर रहा था हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह का, उन्होंने ये कहा था कि जो लोग गए थे उनसे मिलने के लिए कि हुज़ूर हम लोग जा रहे हैं, कुछ आप हमको नसीहत कर दीजिए। तो उन्होंने यही कहा कि जब जाना, जब कोई मुसीबत आए, परेशानी आए तो कहना या अबुल हसन, या अबुल हसन, यही पुकारना। दूसरे लोगों ने कहा ये क्या, ये तो बहुत गलत बात है। उस ज़माने में भी बेहुदा लोग थे, वहाँ भी उस ज़माने में भी थे क्या कीजिएगा, जो लोगों को भटकाने के लिए लोग रहते हैं, तो वहाँ पे हाँ शुरू से है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से है, मुनाफिकीन उस ज़माने से भी है। तो क्या कीजिएगा इन लोगों के साथ, तो ऐसा ही मसला है, उनको छोड़ दीजिए, जो उनका मामला है वो अपना करें। तो उस वक्त में क्या किया कि जब चले सफ़र में, और सफ़र में जाते जाते क्या हो रहा है कि वहाँ रास्ते में चोरों ने घेर लिया, सबका माल असबाब लूट लिया, और माल असबाब लूट करके ये जो साहब थे, ये अचानक एक जगह वो बैठे हुए हैं, खड़े हैं, बस इनके सामने सब हो रहा है, लेकिन कोई इनको नहीं देख रहा, ये सबको देख रहे हैं। तो हुआ क्या, जब ये वापस हुए और सब ने बाद में जब ये हादसा हो गया, सब मुलाकात करके बोला भाई तुमको कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा माल सब वैसा ही है। बोले हाँ, क्या तुम्हारे साथ क्या वाक़या पेश आया। बोले यही मुर्शिद से जो हम लोग जो बोल के आए थे, उन्होंने कहा था कि जब कोई मुसीबत पड़े तो क्या कहना, या अबुल हसन, या अबुल हसन। तो हमने उन्हीं का नाम लिया था मुर्शिद का। बोले अरे कोई नहीं उस वक्त बोला कि तुमने शिर्क कर दिया, कोई नहीं बोला कुफ्र कर दिया, कोई नहीं बोला कि बिदअत कर दिया, सबने कहा तुम उनका नाम लिया और तुम बच गया, हम तो अल्लाह अल्लाह कह रहे थे, कुछ नहीं हुआ, देखो तो हमारा सब कुछ लूट गया। अब यहाँ एतराज़ करने वाले कहेंगे देखा अल्लाह को छोटा कर दिया और पीर को बड़ा कर दिया, यही ना कहेंगे लोग, नौज़ बिल्लाह, लाख मरतबा नौज़ बिल्लाह।
اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا ہمارا پیر نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بڑے نہیں ہیں۔ اتنی بڑی مجلس میں ظاہر ہے کہ ہم اس بات کو جو کہہ رہے ہیں تو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج سبھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حضرت ابو الحسن خرقانی کا نام لینے سے اس کا پیسہ، جان، مال، عزت سب بچ گئی، اور جو اللہ اللہ پکارے تھے ان کا سب لٹ گیا۔ کیسے ہو گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، جب آ کے لوگوں نے پوچھا کہ حضور ایسی سی بات ہے، ہم تو آپ کو پکارے تو بچ گئے، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو اللہ اللہ پکارے تو نہیں بچے، اور اس نے اللہ آپ کو پکارا تو بچ گیا۔ بولے ہاں صحیح کہا تم نے، اس لیے کہ ابو الحسن کو جو اس نے یاد کیا تو ابو الحسن اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ ابو الحسن اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ جب اس نے ابو الحسن کو یاد کیا، ابو الحسن نے فوراً اللہ سے دعا کیا، اللہ ہمارے اس مرید کو بچا لے۔ اللہ نے بچا لیا۔ کہاں کفر ہوا؟ کہیں شرک ہوا؟ تو یہ جو تصوف کی باتیں ہیں تھوڑی سمجھنے کی ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، کھٹ سے آبجیکشن کر دیتے ہیں، تو بلا وجہ کا۔ اور جن لوگوں نے سمجھا اس کو انہوں نے کہا۔ آج بھی علل اعلان دربار میں ابھی بیان ہوتا ہے کہ نہیں کہہ سکتے، لیکن جب تک چوتھے مرشد حضور قبلہ تھے، صوفی حافظ قبلہ تھے، ہمیشہ یہ بیان ہوتا، اگر کبھی تم مصیبت میں پڑ جاؤ فوراً بولو یا مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ، ساتھ ساتھ تم کو یہ مدد ملے گی انشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا ناجائز ہے، تم بول رہے ہو یا مولانا اذان گاچھی بولو۔ ارے یا رسول اللہ کہنا ناجائز، یہ کیسے بھائی؟ کہاں سے آتا ہے؟ یا جو لفظ ہے یہ ایسا لفظ ہے کہ یہ قریب اور بعید، دور اور نزدیک دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، چاہے وہ دور میں ہو چاہے نزدیک میں ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں ہیں، حضرت مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ باغماری کلکتے میں ہیں، ہم یہاں خدا نخواستہ کسی مصیبت میں پڑ جائیں، ہم نے تو کیا، کئی مرتبہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، ہم نے آواز دی، ہمیں مدد ملی الحمدللہ۔ اور آپ لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی مصیبت میں پڑیں آپ میں سے کوئی بھی، لیکن اگر کبھی ایسا واقعہ پیش آئے تو آپ آواز دیجیے نا، فوراً پہنچیں گے۔ وہ غوث ہیں جو وہاں لیٹے ہوئے ہیں، غوث ہیں، غوث اعظم ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ہیں غوث، اپنے وقت کے غوث ہیں مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان چیزوں کو جب ہم جانیں گے سمجھیں گے، کوئی آبجیکشن نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر ہم سمجھتے ہیں تو، اور اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا پیارا بندہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا امتی ہمیں بنائے۔ آمین ثم آمین۔